حزب تግራይ بزمرص መንግስት ከመሐደረሎ ክብል ጀነራል ሳማራያኑ ሰገሊጾም حزب تግራይ بزمرص መንግስት ከመሐደረሎ ክብል ነባር ኢቶማጆር ሹም ስራዊት መክልሃል ሀገር ጀነራል ሳማራያኑ ተዛሪቦላ ግዛው መሐዳርና ተባል ቅጽል የቡልን ክብል ድማ ወስኹ ሓቢራላ ጀነራል ሳሙራን ጋዜጣ ወጋሕታ ከም ዝገለጸ حزب تግራይ ክመር ጸለወ ጥራይ ዘይኮነስ بزمرص መሐደር ክነብር ክኸለሎ ግዛው መንግስትና ተባል ቅጽል የቡልን ያክል እዚ ክኸውን ተኾይን ድማ መረጻ ክግበርን ህዝቢ بزمرص መሐደር ክምራሐን አለወይሎም ጀነራል ሳሞራ መረጻ ሕገ መንግስታው መሰል ህዝቢ ከም ዝኾነ በመጥቃስ ውድባት ተሳተፍትን ተወዳድርትን እዚ እንተ ዘይተገርለይ መረጻ የለን ምባል ግና ጸረ ሕገ መንግስቲው ፍትሐው ድማ ይኮነን ክብል ተዛሪባላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዛው መንግስት ትግራይ ያክል ህዝብ ትግራይ بزمرص መሐደር ክብለሎ ክብልዩ ኢለ ድማ ተስፋ ይገብር ዝበለእቲ ጀነራል እዚ ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲከኛታት እውን ክድግፍዎሎም መረጻ ከም ሓደ መድራደር ጌርካ ሙሳድ ግና ልክዕ ይኮነን ክብል ተዛሪቦም ህዝብ ትግራይ እስካ ሕዚ ኣብ ፌደራል ውክልና ከም ዘይብሉ በምዝኽኻር ክመርጽን ኣብ ፌደራል ተወካል ኣካል ክገብር ከም ዘሎ ምስ ጠቐሰ ኣብ ፌደሬሽንን ምክር ቤትን ከምውን ኣብ ካልኦት ትካላት ውክልና ክልዎን ናይ ባዕሉ መሓደርቲ ክመርጽን ይግባእ ክብል ሓቢሮም ህዝቢ ካብ ሰላም ተጠቃማይ ምዃኑ ዝጠቐሰቲ ጀነራል ውሽጣዊ ሰላም ዝያዳ ንኽጠናኸር ላዕልነት ሓግን ተሓታትነትን ክልመድ ይግባእ ጉዳይ ተሓታትነት እናጠናኸርካ ብዝኸድካ ቁፅሪ ጉዳይ ሰላም እናተጠናኸረ ክኸይድዩ ተሓታትነትን ተሃልዩ ላዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ክብል ገሊጾሎም ዘላቂ ፍትሕን ምምጻእ ኣብ ትግራይ ሰላም ክሰፍን ይግባእ ዝበለ ጀነራል ሳማራያኑስ ሰላም ማለት ልምዓትን ትምህርትን ከም ድማ ኩሉ ነገር እዩ ምስ በለ ንሰላም ዘዕንቅፉ ነገራት እንዳተኸታተልካ ምስትኽኻል ከም ዘድሊ ድማ ሓቢሮሎም እቲ ጀነራል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ወጻኢ ዓድን ኮይኖም ንትግራዋይ ዝድግፉ መሲሎም ዝንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካሊእ ጽጋዕተኛ ሓይል ድማ ብናይ ትግራይ ደም ድልዮት ክፈጽም ዝደለሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራርሓን ህዝብን እዚ ክርዶ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንዝተፈጠሩ ጸገማት ካሊእ በዓል ዋና ምድላይ ጠጠው ክብለሎ ንባዕልና ንርአ ውሽጥና ነጽሪ እዚ እንተጌርና ነገራት ክንዓሪና ዝብል እምነት አለን ክብል እቲ ጀነራል ሚዒዶሎም መንግስት ኤርትራ ብሸምስ ተጸገመ ህዝብ ትግራይ ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ከዳልየ ብምባል ፖለቲካዊ ሸቐጥ ከም ዝጀመረት ሰሚዖም ለውሕወሓት ብምዃን ኣብ ጽምዶ ክሳተፍ ዝጸንሐ ሓደ ውልቀ ሰብ ሚስጢር ጽምዶ ብምውጻእ ካብ ጽምዶ ዓርሱ ከም ዘግለለ ኣፍሊጦሎም ኣብ ላዕሊ ሕለቐሉ ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ትኹን ፍቕርን ክብርን ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ማዓስከራት ተፈናቐልቲ ተፈጢሩ ንዘሎ ጥሜትን ዓፀብን ተሓላቒ ብምዃን ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ክዳሎ ጻውዒት ምቕራቡ ኣብ ላዕሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ህዝብን ኣብ ደገ ዝነብሩ ሰዓብቲ ናይቲ ስርዓትን ዝኾኑ ዘይጋታትን ከቢደ ስምዒት ምፍጣር ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ ገሊጾም ኣሎም ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ንምሕላው ኣብ ሃተምተም ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ቀረባ ግዜያት ትሒዙ ተፈጥሮ ዘይፈቕደሉ ናይ ድንጋጸ ባህርያት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከንጸባርቕ ምጅማሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣገሪሙ ምህላው ዝጠቕሱ ምንጭታት ኤሪፒኤም እታ ብመላእ ዓለም ተበቲኑ ንዘሎ ህዝቡ ዘይተሓለቐ ስርዓት ኣብ ሽግርን ጥሜትን ህዝቢ ትግራይ ተሓላቒ መሲሉ ብምቕራብ ገንዘብ ንምትእኻብ ዝውዕል ኮንሰርት ክዳሎ ዝእዝዝ حنقنق زملؤ ملأختي بمنقد كادرو أول سعيد بالملاخو أبز بوشت عدن بعموت عين السعبو سدتنياتا تدقفتن كبير سنبادن ندرن فاتير مهلاو تحابريتا والشخم ملاخي جولام أب معسكر دابات أب معسكر سودان كامون أب مخازين ليبيا زفتم قفعتات أب العلي إرترويان نابوشت عد بتش حزبي تحابيو بموبايلي كبابللو مهلاو الشخم زيتغسوتو محابريتاتات منقس يرترا بشقرن مكران نادر كبير إرترويان سغاي عشيش بمبالت أمدون خيفرسو أب قداي تقراي تحلاق كون مفتانو بفلاينتو ما بقون خالنا كبل وچن حقله دك هاجر نصر ملغتي مخانيوم زقل تزلوم اوشت ارترا كاميرا سلازي ترخبت طرح زتحابق كابنا حنصاصن داباتن زخفه ازيوزس كحاتميت لمنان تخسيت ملاو زقل صوتهم تقالستي صغاي وشت هاجر انترنت بمعصاو زخوله منقس ارترا بوتو ما بغزا هاجرم طميتن شجرن زغطمم تغارو حنقنق كبل مفتانو نخله غريم مهلاون بفلاينتو ما بدغز نبر دغفتون هقدف صار حزبن هاجرن مخانو كدمدم زغبر مخانيوم زغلصم اب لعلتي بكادر اول سعيد استغلص صاوعيت ناي حاجز كونسرت اب دغت فطير زله سمعيت ونا وشت هاجر يسمعن يزرغحن مهلاو وسخم زغلصو محابريتاتات تو ماب كلت عامت ورحي ناب هاجر እንዳትመላለሱ ህዝብና ጽበቀለ ዝብሉ ተበለጽቲ ዘስምዕዎ ዘሎ ቁጣ ሎም ጸገምና ተረዲኩም ዝብል ተስፋ ይፈጥር መህላውን መንግስት ኤርትራ ናይ ደገ ካድረታቱ እንተኸሲሩ ዕምሪ ስልጣኑ ዘብቃሉ ካብ ዝብል ስምዒት
ስምዒት ብምብጋስ ብወንታዊ ዓይኒ ከም ዝተዓዘብዎም ወሲኾም ዝገልጹ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ደማዊ ኩናት ንምእታው መሬት ትግራይን ጉልበት ተጋሩን ክጥቀም ብምህቃን ምስ ትግራይ ኣብ ናይ ሓሶት ዝምድና ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ጥፋት ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ምልኪ ዝኾነ ደገፍቱ ንዝነበረ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ የለሓልሖ ብምህላው ጽምዶ ብኣንጻርቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወጠነ ዕላማ ዝያዳ ንንፋስ ክቃላዕ ገይርዎ ምህላው እዮም ዝገልጹ ብሽም ጽምዶ ዝተጀመረ ርክብ ሕወሓትን ሻዕብያን ኣብ ዝዋን ግሉጽ ኮንትሮባንድ ንግዲ ተቐይሩ ምህላው ድማ ብርክት ዝበለ ኣካላት ክገልጽዎ ተራእዮም እዮም ኣካልቲ ጽምዶን ደጋፊ ሕወሓትን ዝነበረን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ግና ካብ ምድጋፍ ሕወሓት ኮነ ካብ ኣሳሳይነት ጽምዶ ዓርሱ ከም ዘግለለ ዝገለጸ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ብርሃን ገብረ ገርግስ ሰብ ሳነሰብ እቲ ጽምዶ ናብ ዝኸፈነ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘወቱ ናይ ኮንትሮባንድ ስራሕቲ ከም ዝኣተወ ኣቃልዕዮም ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዝዋን ኣብ ጽምዶ ዝሳተፉ ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤተሰብኩም ክነራኽበኩም 20,000 ክፈሉ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተማረኸ ሰራዊት ትግራይ ክነራኽበኩም እዚ ክፈሉ ከም ዝግበሩ ዝብል ናይ ኮንትሮባንድን ድለላን ስራሕቲ ይስራሕሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ሕድሕድ ካብ ናብ ኤርትራ ትግራይ ዝግበር ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን በዞም ኣብ ጽምዶ ንሳተፈለና ዝብል ኣካላት ይምራሕ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ወረዳ እምባላጀ ንጥዕና ጉዳት ዝኾኑ ምግብታት ክውገዱ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ናይ ወረዳ እምባላጀ ኪላ ሬጉራቶር ኮነሬለ ሰፋሕ ሓረጎት ከም ዝበሎ ኣብ መዓርን ጠስምን ንጥዕና ጉዳትን ዝኾኑ ነገራት ብምሕዋስ ክሸጣ ዝተረኸበ ኣካላት ሃንደበታዊ ተፍትሽ ብምክያድ ክውገዱ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ኣላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝተረኸበ ኣካላት ድማ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታን ናይ ቃል መጠንቀቕታን ከም ዝተዋሃቦም ወሲኹ ገሊጹ ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንጥዕና ጉዳት ዝኾኑ ነገራት ካብ ምግዛእ ክቁጠብን ግብርኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፎላ ምክትል ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ወረዳ እምባላጀ ኣይተ ኣባዲ ከበደ በጎኑ ብትልሚ ከም ዝምራሕ ኮሚቴ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሉ ሕብረተሰብ ባዕዲ ነገራት ተሓዊሶም ዝሸጡ ኣካላት ጠንቂ ጥዕና ስለ ዝኾኑ ናብ ሕጊ ንቐርቡ ሓጋዛይ ክኸውን ተሓሳሲቡ ኣላ ኣባላት ኮሚቴ በጎኖም ነጋዶ ናብ ከምዚ ዓይነት ጥዕና ሕብረተሰብ ዝጎዲ ተግባር ካብ ምእታው ንኽቁጠቡ ድሕሪ ምሕባር ካብ ሕዚ እንዳሓር ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝተረኸበ ኣካል ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ኣላ ሕብረተሰብ ድማ መዓልቶም ዝሓለፎም ምግብታት ከይጥቀምን እንተተረኺቡ ድማ ንዝምልከተ ኣካል ክጥቁም ከም ዘሎ ሓቢሩ ዕጡቓት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ከተማ ካድጉሊ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ዕጡቓት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ነታ ብመንጎ ከተማ ካድጉልን ከተማ ዲሊንግን ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ኣልታካቱ ብ30 ታሕሳስ 2025 ከም ዝተቆጻጸርዎ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሮላ ብዓብደልዓዚዝ ኣልሂሉ ዝምራሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ነታ ብክፍለ ሃገር ደቡብ ኮርዶፋን ዝርከብ ካድጉልን ዲሊንግን ዘራኽብ ቀንዲ ጽርግያ عطيوا مهلاو تحبيرهم سراوي سودان أبز حلف ورح لكاتيت نزيا قداس مسمر دحر برتوع قداق ما كفتوا من باري ذكرهم حارنت سودان سمين أبز هابا مقلت حيلتات قوني حيلتات كل تفدقف أبي كوابتات التاكاتو البالفن حجر داليوان نزنبر كوابتات قطاطيروم ومهلاوم أفليتهم الزمعبالن حارنت كتما كاتقولي من قد تسرق تاكتيكا ومعبال مخانة من قصاص قليت والله بانتار دحريا بمونغو سراوي سودان حيلتات كل تفدقف عريسي فنستقايد تعطع كينات سراوي سودان أبي سمين كوردفان دركبا كازجيلن ريادن زبهلا كل تختماتات داق ما يتقطاطيرون الله وتادرو من جتات هاجر كم زحبرو سراوي سودان نتن كل تختماتات دحر مكوتارو حيلتات عريسي فكبير كسارة سب نبرتن أقواني فوام كازلغو كم سراي تحبير الله أبي محاورة من رغبتها استزرقو فيديوهات حيلتات سراوي سودان نتا كابير تختمات سمين كوردفان زخنت البويد أسات 45 كيلومتر ندبو بريحقات تركب كتما كازجيل ملبو ملكم زكوتا ترى يريم كساحزي كاب سراوي سودان يكون كاب دعم السريع عريسي فوق عم قلتي توهاب الظلام كازجيلن ريادن العلامة فرقانا بتحت قصر عريسي في ينسنيحن سراوي سودان نتن كتماتات أول حملة نحاتير جزكوا آتي وننتنبرد دحير جناريسي في داق ما يحزونيم اتن سلستك فلات كوردفان مالت سمين معراب ندوبن نسومنات سنحب برتعوقي كايد لم بمهلاو بعصرتات شحاز قصر السلامويان سبات كاب بيت نبرتهم كهاد متجدد مالهم كابتن 18 زباتات سودان أبزوان زي 5 زباتات دارفور أب تحت قصر عريسي في كلوان كلو تراوي سودان كا نرسخة ما كارتم حاويسكا نموزحات كابتات تنصرف 10 3 زباتات تغزات يركب أب مازي 10 3 جمرة جنج سراوي سودان عريسي فن باش حاز قصر سبات كاتيل مليونات دمام مزاويل يركب أبز جزازيم أتخينات أبز عالم كابزلو جنجتات تزخفة سباو قلولا وفتيور يركب مخانو تسبتاب ود بحبرات هاجرات حبر كابزينا سودان كيوزانا مراحل على بيت مخرج
السودان عبد الفتاح البرهان مس روسيا تجمير زنبره وطن لمعات مدبر حيل بحر السودان كم زقارصو نسمز سعود عرب قليچلام بويل ستريت جورنال زرغو حصبصابات حويسو اب قربوان زوص حيالو صبصابات كم زملخطو بالبرهان زمرح منغ السودان روسيا ببورت السودان ويكا اب جماجم بحر السودان دركب بوتانا مجمرتا مدبر حيل بحر افريكا كتمسرت روسيا 25 عام سممع كم زقربت يحبرم ازي كم زله خوين تركي لعلميتن 25 تطرطرتي جبرر عداب تحت قيدو علام حيلታት ጸጥታ በመላታ ሀገር በዝገበር ወስተዋደደ ዳህሳስ ለዓለሚትን 25 ተጠርጠርቲ ISIS ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መውዓሎ ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሀገር ቱርኪ አፍሊጦም ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሀገር ቱርኪ አሊ ይሪልኪያ ከም ዝገለጾ ኣብ ርእሰ ከተማ አንካራ ሓዊሱ ኣብ 25 ግዛታት ውሽጢ ዝተዋደደ ስራሕቲ ፍተሻን ቁፅፅርን ተኻይዶም እቲ ስጉምቲ ኣብ ከተማ ያሎቫ ኣብ ሞንጎ ፖሊስን ዕጡቃትን ብዝተፈጠረ ልውውጥ ተኽሲ ናይ 3 ፖሊሳትን 6 ዕጡቃትን ህይወት ምሕላፍ ስዒብ ዝተወሰደ እቲ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ዝተኻየደ መበል ሳልሳይ መጠነ ሰፊሕ ፍተሻ እንትኸውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ውሽጢ ብኣማይ ዝቑፀሩ ውልቀ ሰባት ብግብረ ረዓዲ ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ጸብጻብ አልጀዚራ ከም ዝሕብሮ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ግብረ ረዓዲ ትገብሮ ክትትል ኣጠናኺራ ክትቐጽል እያ